Day 2 in Haro. Na-activate si Elsa. Pakong si Elsa. Na-OA si Elsa. Nag-play. Ano sa playing Elsa? Songka. Ha? Wala TV diri and wala clothes diri. Wala unsa? Wala TV and wala clothes YouTube? Wala YouTube? Wala. Kato TV ba? Wala TV diri. Yes, wala TV diri. Please. Say please. That one. What's that? Kato. I want that one. Sa password ani? Kato bus. That one. Doon sa barko ka, ano yung pagkain? Yung bawat isa nagluluto kayo? Please, tomato. May magluluto. Mm. Mommy, it's good tomato. Is it yummy? Simple lang. Walang Marasa. Marasa is masarap? Mm. Oh, marasa na. Yung ginagawa mo ay ang call center? Hindi po. Sa insurance po. Ah. Ayaw picture ako. Yung sakit. Wala na picture ni mo, Parang si Chloe ka. Chloe man, pag andito na, la, sayaw kita la. La, kanta kita la. Ano yung gusto ni Chloe? Sino nag-give ni mo orange? Lola. Lola? Julie. Come here. Bye-bye playground. Lugaw na lubot. Lupot Lugaw lubot ni Sasa. na mga berries. Happy night, mga berries. Happy night, mga berries. Happy night, month. Happy night, month. Happy night, month. Berries. Cha-cha-cha. Si Sasa na play sungka. Kabalo day ka na? Tada! Daddy, yung fish dito. Na-video si Dada. Daddy, say one, say one. One shell. One. One. Say one, say one. One. Say one. Say one. One. Yay. What else? Nagunsa ka? Na picture ko. Ah, Na picture ko. Picture ko ako hair.